हेलो संग मैंने तो आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो आज देखो तो आमर सार केमी ट्यूशन सार आम केमी पढ़ाऊँ तो चलते देखा। तो फ्रेंड्स नया चीज़ बनाने के लिए मेहनत लगता है, आप लोगों का प्यार लगता है। आप लोगों का प्यार करने देने के लिए एक ही तरीका है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा है और हम और भी नया अच्छा वीडियो बनाएंगे। अब हम तो पूरी शेयर भी नहीं है, अब हमारा वीडियो थोड़ा चल रहा है। आप लोगों का सपोर्ट लगने से हम लोग और भी अच्छा वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का थैंक यू। अरे पिला मैंने जोने की आसिलेनी हो आशा देखा हो तांको जो पशु पक्षी जातीय पशु पक्षी गोष्ठी देते देखा से गोष्ठ दी नहीं आज आसन तांकर मोर कथा हो जे न खुशता नहीं भल हम आ अरे पिला से एमती कौन हो झूठ 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 सर मोर सर एते भक्ति कि सर आपण न जुआर एक रही पाने पे सर लंबा जुआर टे हो आयुष्मान भव से ले बस पड़ा आ तो सीए दिला हो लेकिन जुआर पर ना होना आ तापु दिन छुट्टू जबड़ा मुंडर कळा मारी की पड़े तते कोन जुआर होते कौन कहलु सर आपण को जुआर होते ना आ का जुआर हां ठीक है मसा आसी अब माने काली जो गोष्ठी देइथिले जातीय पशु पक्षी हर गोष्ठी सब आज्ञा सर। अरे समझ तो आज्ञा बोलो देखा केते जन ठीक कहछ केते जन भूल कहछ माने कहलो जातीय पशु ये कहि परिबो पिला तू कह सर जातीय पशु हो कुकुर चुप बो कुकुर जातीय पशु होची कोन बाघ माने कहलो जातीय पक्षी हो पिला तू कह सर जातीय पक्षी हूँ कुकुड़ा। है चुप कर बो ये पक्षी हूँ मयूर बुझल हो पिला माने कहलो जातीय फल केते जण हाथ उठा हो पिला तू कहलु सर जातीय फल होची कइथ चुप चुप बो पिला माने जातीय फल होची आंब बुझि परल हो कहलो जातीय फूल सर जातीय फूल होची कन्यार फूल बस जातीय फूल होची पद्म कौन कन्यार फूल चुप पद्म हसिलु हाँ सर कहलु जातीय फूल होची टगर ये दाखिल बड़ मजा भला बा आ गुडे केते लेट आछी कोई हबनी छुआ गुडे हो जातीय गीत किए कहि परिबो ये तो देश आसले हो कह तू सर जातीय गीत होजी हे बादाम बादाम बोल कच्चा बादाम आमाता केनी के बुबू भाजा बादाम 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 में तेरा मां तू जातीय गीत कर मैं बूढ़ा जा बस चुप कौन गेलु बूढ़ा कर क्यों कांगारी दसरा उठा बसा सर बूढ़ा को बूढ़ा कोई मैंने अपन टुका गई बूढ़ा कर मैं काटे देखेलु ए मारू जे न खाइला ना बा बदमाश कोड गड़ा हो कहलो जातीय चिन्ह तू कह सर जातीय चिन्ह हूँ बियर बोतल। चुप चुप बियर पिउजी आज्ञा सर। ये पाठ पढ़े सर मु बा देखु सर आपण काली सर नंबर वाला पिउथरे सर आपण तन सर काली सर बियर बार कोन करथिले
ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଦୋକାନ ସେଟା ମୋ ଦୋକାନ ତ ସେଠି ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୁଝିଥିଲ କାହିଁ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଚୁପ୍ ସେଠି ଅଧିକ ବସ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପିଲାଟା ସାର୍ ଖେଚଡ଼ି ଆପଣ ତ ଡେଲି ସକାଳ ହାଫ ଲେଖା ମାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚୁପ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାହା ହେଲେ ଛାଡ଼, କାଲି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବି, ଦେଖିବା ସେଠାରେ କିଏ କେତେ ଗୀତ ଗାଉଛ। ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ତାହେଲେ। ହଉ ପିଲା ତୁ ଗାଇଲୁ। ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ଛୁଆ। ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ନାଁରେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବି। ତାହେଲେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ବୟ ଯାହା ବି ହଉ ଖରାପ ହେଇକି ଗୁଡ୍ ବୟ ପାଇବି। ଗାଅ ଗୀତ ଗା। ବା ସାର୍ ଆପଣ ନାଁରେ ଗୀତ ବା ଶିକ୍ଷକ ମୋଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟା ଆଳୁ ଖାଏ ଗୁଟା ଗୁଟା ରାତିରେ ଖାଏ ଆଳୁ ଦମ ସକାଳେ ଛାଡ଼େ ଅଷ୍ଟମ। ତୁ ରାତିରେ ଶୁଣି ଦେଖୁଥିଲୁ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଜି ସାର୍ ମଦ ପିଇକୁ ଆଳୁ ଦମ। ଚୁପ୍ ସେ ଯାଇ କାନ ଦେଖିଆ ସାର୍ ବୁଢ଼ା କଥା କିଏ ମାନେ କାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବି, ଦେଖିବା ସେଠାରେ କିଏ କେତେ ଗୀତ ଗାଉଛ। ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ତାହେଲେ। ହଉ ପିଲା ତୁ ଗାଇଲୁ। ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ଛୁଆ। ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ନାଁରେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବି। ତାହେଲେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ବୟ ଯାହା ବି ହଉ ଖରାପ ହେଇକି ଗୁଡ୍ ବୟ ପାଇବି। ଗାଅ ଗୀତ ଗା। ବା ସାର୍ ଆପଣ ନାଁରେ ଗୀତ ବା ଶିକ୍ଷକ ମୋଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟା ଆଳୁ ଖାଏ ଗୁଟା ଗୁଟା ରାତିରେ ଖାଏ ଆଳୁ ଦମ ସକାଳେ ଛାଡ଼େ ଅଷ୍ଟମ। ତୁ ରାତିରେ ଶୁଣି ଦେଖୁଥିଲୁ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଜି ସାର୍ ମଦ ପିଇକୁ ଆଳୁ ଦମ। ଚୁପ୍ ସେ ଯାଇ କାନ ଦେଖିଆ ସାର୍ ବୁଢ଼ା କଥା କିଏ ମାନେ କାନ। ହଉ ପିଲାମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ରାମାୟଣ ଗୀତ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେଟା ତମେ ସବୁ ବୁଝିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝିଛ ମୁଁ ତାଦେହରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ଦେଖିଆ କେତେ ଜଣ ହାତରେ ବୁଝ ହେଲା। ଏମିତି କରୁଛୁ ଯାହା ତ କଲୁ ଛାଡ଼। ଏବେ ଯଦି ରାମାୟଣ ଗୀତ ଏପଟ ସେପଟ କରୁ ପାହାଡ଼ଟା ତଳେ ପଡ଼ିବି। ରାମାୟଣ ଗୀତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼େ ଦେଖିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଉ ପିଲା ତୁ କହିଲୁ ଠିଆ। କହିପାରିବୁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁ ହରଣ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ରାବଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ଭଳିଆ ସାର୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରଣ କଲେ। କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ସାରେ? କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ସାରେ? କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଖରାପ ପଢ଼ଉଛି? ଆଉ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ବଲ୍ ମାନ। ଚୁପ୍ ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ କାଲି ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। କାଲି ସବୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଫୁଲ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ମାଛ ସେଇପରି ଜାତୀୟ ସବୁ କିଛି ଘୋଷିକି ଆସିବ ହେଲା। କାଲି ସବୁ ପଚରା ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ଏବେ ଛୁଟି ହେଲା তুমি ଯାଅ। ଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଝଡ଼ିଲା। ହଉ ଯା ଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଯଦି କାଢ଼ିଲନି। ହଉ ଏଇ କ'ଣ ଭଲ ଭକ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ କାଲି ମାନେ ଆସୁନି ପିଲାଟା ବହୁତ ଖେଚଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭଲ ବାଡ଼ି ଆଣିବି ତ ମାଡ଼ ରୀତିମତ ଆଉ ଯାଏ ଘରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି। ଭଲ ବାଡ଼ି ଆଣି